अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमेरिका की जानिब से हिज़्बुल मुजाहिदीन को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। श्रीनगर से हम अपडेट्स देंगे कुछ ही लम्हों में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिका में नस्ल परस्ती का मौजू, सदर से वाबस्ता तवक्कुआत। You had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent. हजारा कम्युनिटी के नौजवानों का आर्ट के जरिए अमन का पैगाम। पीस के बारे में बच्चों ने एक बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क बनाया है। और पुलिस के 4 टांगों वाले मददगारों का करियर आगाज से इख्तिताम तक। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से कश्मीर में अलहदगी के लिए सरगर्म तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने के फैसले को पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने बिला जवाज करार दिया है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान नफीस ज़िक्रिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले के हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। The designation of individuals or groups supporting the Kashmiri right to self-determination as terrorists is completely unjustified. Pakistan shall continue to extend political, diplomatic and moral support for the just struggle of the Kashmiri people. अमेरिका में हिज़्बुल मुजाहिदीन के तमाम तर असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और यहाँ मुकीम अफराद पर इस तंजीम के साथ हर किस्म के माली लेन देन पर भी पाबंदी होगी। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान हेदर न्यूअर्ट ने वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में बताया कि अमरीकी कवानीन वज़ीर खारिजा को ये इख्तियार देते हैं कि वो किसी भी तंजीम को दहशतगर्द करार दे सकें जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन सकती है। Department of State has designated Hizbul Mujahideen as a foreign terrorist organization under Section 219 of the Immigration and Nationality Act. Now, that authorizes our Secretary of State to designate a group as a foreign terrorist organization if it engages in terrorism or retains the capability and intent to engage in terrorism, and the activity threatens the security of U.S. nationals or national security of the United States. अमेरिकी महकमा खारिजा के इस फैसले पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे श्रीनगर में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा यूसुफ जमील से। यूसुफ, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से मुल्क कश्मीर में तो मुजाहिरे किए गए हैं, जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, खासतौर पर श्रीनगर में क्या रिएक्शन देख रहे हैं आप? अवाम का क्या कहना है? जी, अवामी सतह पे इस मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हमें हो रही हैं, लेकिन हम कुछ देर बाद कोशिश करेंगे कि वापस श्रीनगर जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि ग्राउंड पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज की अगली खबर की जानिब। बिल्कुल सारा, और अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर शॉर्ट्सविल में हफ्ते के रोज़ सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों की रैली में हलाक होने वाली खातून की याद में कल वहाँ एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। ये खातून नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज कर रही थी जब कौम परस्त रैली में शरीक एक नौजवान ने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रैली में तशद्दुद की जिम्मेदारी दोनों जानिब के मुजाहिरीन पर आयद करने पर अमरीका में अहम सियासी और फौजी अहदेदारों के अलावा बरतानिया इसराइल में भी सियासतदानों की तरफ से तनकीद सामने आई है। इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर के पास जो डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी में है। अमान, सियासी एतबार से इस वक्त वाशिंगटन में और अमेरिका में क्या हालात है? जी, शार्लट्सविल के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद से अमेरिका में एक सियासी भूंचाल किसी कैफियत नज़र आती है और एक बार फिर मसावी हकूक़ के या और नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से एक बहस छिड़ गई है। इससे पहले कि इस बारे में मैं मज़ीद बात करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त शहर के वस्त में मौजूद हूँ और मेरे पीछे शायद आप एक मुजस्समा देख सकते हो। ये बहुत से अमरीकियों के लिए ये एक नस्ली इम्तियाज़ की अक्कासी करते हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स। और ये जो शार्लट्सविल का वाक़या हुआ, ये भी ऐसे ही एक मुजस्समे जो कन्फेडरेसी की नुमाइंदगी करते हैं उनको हटाने के बाइस पेश आया। और मसला गंभीर ज़्यादा उस वक्त हुआ जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिए गए बयान के बरखिलाफ़ एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि दोनों गिरोह ही इन पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। और तब से एक सियासी तूफ़ान खड़ा हो गया जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही हल्के शामिल हैं। मज़ीद इससे पहले कि इस मसले पर मज़ीद बात करें, आइए अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए। Hello, everybody.
जैसे आपने देखा रिपब्लिकन हलकों में भी रिपब्लिकन हलकों में भी इस मामले पे एक तकसीम नज़र आती है, ख़ुसूसन अगर हम देखें कि पॉल रायन ने जो हाउस के स्पीकर हैं उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट किया और वाज़ेह अल्फाज में नस्ली इम्तियाज़ की मज़म्मत की, और साथ ही साथ साबिक़ अमरीकी सदूर जॉर्ज H.W. बुश और जॉर्ज W. बुश दोनों की जानिब से एक मुश्तरका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने नस्ली इम्तियाज़ और नफ़रत पर मबनी सियासत की मज़म्मत की और कहा कि अमरीका में तमाम लोगों को मसावी हकूक़ हासिल हैं और इनको किसी भी हवाले से गस्ब नहीं किया जा सकता। और इन सारी चीज़ों को रिपब्लिकन बेस में तकसीम के तौर पर देखा जा रहा है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। जी अमान, रिपोर्ट मेरे ख्याल से हम कुछ टेक्निकल वजूहात के बिना पर नहीं चला पा रहे, और अमान इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन DC के डाउनटाउन में, जहां एक मुजस्समा जो कि इसी नस्ली इम्तियाज़ की अक्कासी करते हुए बहुत से मुजस्समों में से एक है जो उनके पीछे मौजूद है। और अमान, जैसे हमने सियासी एतबार से बात की तो इस हालिया वाक़े के बाद अमेरिका में अंदरूनी तौर पर इंतहा पसंदी का मौजू भी एक बहुत अहम टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। तो क्या अमेरिकी कांग्रेस में इस हवाले से कुछ ठोस इक़दामात करने पर गौर किया जा रहा है? जी, जैसे आपने कहा बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। शार्लट्सविल के वाक़े को अगर हम देखें तो आपको वहाँ पे ऐसे स्याफ़ाम गिरोह नज़र आए जो कि आतिशी असलहा से लैस थे, और उस दिन के बाद से ये भी बहस अंदरूनी तौर पर अमेरिका में छिड़ गई कि क्या अमेरिका को जो दहशतगर्दी का ख़तरा है वो सिर्फ बैरूनी ग्रोहों से ही है या अंदरूनी ग्रोहों से ही है। और इसी मामले पर इसी के आप जिक्र भी कर रहे हैं, और इस मामले पर जो हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं माइकल मकॉल, उन्होंने एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने 12 सितंबर को एक कांग्रेशनल हेयरिंग के सिलसिले में का इनेकाद करने का फ़ैसला किया है, जिसमें अंदरूनी तौर पर ये जो गिरोह हैं या मिलिशियाज हैं अमेरिका के अंदर, उनके बारे में बात की जाएगी। ट्रेडिशनली ये जो कमेटी की हियरिंग है ये बैरूनी गिरोहों पर मरकूज़ होती है, लेकिन इस दफ़ा इस शार्लट्सविल के वाक़े के बाद ये अंदरूनी गिरोहों पर मरकूज़ होगी, और इस कमेटी के अंदर FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के अफसरान शरीक होंगे। जी। और अमान, जॉन मकेन ने और इसके अलावा सदर बुश सीनियर और जूनियर दोनों ने ही इस बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया है। पॉल रायन ने भी, जैसा कि आपने बताया, कि ट्वीट की इस बारे में, और इसके अलावा अमेरिका के बाहर से भी सदर ट्रंप के इस बयान को लेकर तनकीद सामने आई है। तो अब आप यहाँ वाशिंगटन में मौजूद हैं, तो अगर आप देखें तो इसका असर जो है आने वाले वक्त में जब कांग्रेस वापस आएगी वाशिंगटन में, और फिर एक सियासी जो हलचल जो ऑलरेडी इतनी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, तो उस पे क्या असर होने वाला आपके ख्याल से? सदर ट्रंप का बयान तब्दील होगा फिर से, या फिर से वो इस बारे में बात करेंगे? क्योंकि पिछले 2 दिन से उन्होंने इस बारे में, जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ नहीं कहा है। जी, फिलहाल तो सदर ट्रंप अपनी वेकेशन या वर्किंग वीक पे थे, और अब आप इसी बारे में मज़ीद देखिए ये रिपोर्ट। शार्लट्सविल वर्जीनिया में 32 साला हैदर के लिए मुनक्किदा यादगारी तकरीब में उनके दोस्तों और अजीजों का कहना था कि समाजी इंसाफ हैदर के लिए बहुत अहम था। उन्होंने हैदर की जद्दोजहद जारी रखने का इयादा भी किया। They tried to kill my child to shut her up. Well, guess what? You just magnified her. हैदर की हलाकत पिछले हफ्ते उस वक्त हुई जब सफेद फार्म नस्ल परस्तों की एक रैली में शरीक एक शख्स ने गाड़ी एहतजाजियों के जुलूस पर चढ़ा दी। सदर ट्रंप को इस मामले पर दोनों धड़ों को मुरद इल्जाम ठहराने पर तनकीद का सामना है। You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent, and nobody wants to say that, but I'll say it right now. मुखालिफिन को सदर ट्रंप के ऐसा कहने पर भी एतराज है कि इस एहतजाज में शरीक दोनों धड़ों में बहुत उम्दा लोग मौजूद थे। व्हाइट हाउस में फिलहाल इखलाकी क़यादत का फुकदान है। ये ऐसा लम्हा है जिसमें कौम को लीडर की जरूरत है जो कि बेहतर फैसला कर सके और हमें यकजा कर सके। सदर ट्रंप के इस तबसरे को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है, बशमूल ऐवान नुमाइंदान के स्पीकर पॉल रायन की जानिब से, जिन्होंने इस बारे में ट्वीट भी की। रिपब्लिकन सेनेटर कोरी गार्डनर का कोलोराडो में एक टाउन हॉल मीटिंग में कहना था, The KKK, the neo-Nazis and the white supremacists, like I said earlier, go back to your cave. रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की चेयर
रोना रोमनी मैकडैनियल ने जहां नस्ल परस्त ग्रोहों की मजम्मत की, वहीं सदर ट्रंप का दिफा भी किया। We don't want your vote. We don't support you. We'll speak out against you. The president has said so. The vice president. ट्विटर पर रिपब्लिकन रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है, जबकि व्हाइट हाउस की बिजनेस काउंसिल्स में शरीक कारोबारी शख्सियात भी अपने ओहदों से मुस्ताफी हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने इन इस्तीफों पर गुस्से का इजहार किया और बुध को एक ट्वीट के जरिए इन काउंसिल्स को तहलील करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप अब छुट्टियों का आखिरी हफ्ता गुजारने न्यू जर्सी में अपने गोल्फ कोर्स वापस चले गए हैं। जी, जैसे कि आपने देखा अभी मामलात अमेरिका में सियासी एतबार से कुछ मुनकसिम भी हैं और इंतशार का शिकार भी हैं। अब ये मसला किस नहज पर जाता है ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। जी अमान अजहर हमें डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी से अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू अमान। अमेरिकी माशरा बहुत मुतनव्वो है, लेकिन रंगो नस्ल पर बहस यहाँ हमेशा से ही एक हसास मामला रही है। तो माशरे में नस्ल की बुनियाद पर दरारें ना बढ़ें, इसके लिए सदर से किस किस्म की लीडरशिप की तवक्को की जाती है, इस पर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी की प्रोफेसर सैंड्रा डेविडसन से। प्रोफेसर डेविडसन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग व्यू 360. Racial tensions and ideological differences have existed in America for a very long time, since the beginning. What do people expect from the president in these kind of situations when tensions rise? When tensions are high, we expect the president to use his power, we call it the bully pulpit, to send a message that will help unite, will help heal, and will give everybody across the political spectrums some hope that this kind of chaos will come to an end. So, सदर से तो ये तवक्को की जाती है प्रोफेसर डेविडसन की नज़र में कि वो ऐसा पैगाम देंगे जो लोगों को जोड़ेगा, उनको मिलाएगा, उनको उम्मीद देगा कि इस तरह की मुश्किल सूरत हाल से निकला जा सकता है और बेहतर ताल्लुकात की तरफ बढ़ा जा सकता है। But hope is one thing, Professor Davidson. The question is that a lot of presidents do make statements that do not please everyone. It's just par for the course. You have opponents, you have supporters, and even now polls are showing that a lot of President Trump's supporters are okay with the statements he has made. So is this a case of something that was just a controversial statement for one group of people, or is this something more than that? Right now, the polls that I'm seeing has his support at roughly 34%. So he does have a hard core of supporters. On the other hand, he has been faced with people who are distancing themselves from him. Most notably, a lot of our economic leaders came out and said that they would no longer be on one of his councils, and as a result, we've got a couple of the economic councils being canceled. So that's the end of that kind of cooperation, at least through that mechanism. So, सदर के कुछ अभी भी चूंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग 34% के करीब है, इसलिए प्रोफेसर डेविडसन का कहना है कि वो लोग तो हैं अपनी जगह पे जो शुरू से ही सदर ट्रंप के हामी थे, लेकिन वो लोग जो ब्रिज बिल्डिंग का काम कर सकते थे, खासतौर पे इकोनॉमिक लीडर्स, वो भी अब सदर का साथ छोड़ रहे हैं। हमने देखा कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और जो बिजनेस काउंसिल बनाई थी सदर ने, उनके जो मेंबर्स थे CEOs, वो छोड़ के चले गए, सदर ने वो काउंसिल भी डिसॉल्व कर दी। तो जो ब्रिज बिल्डिंग भी इस वक्त मुमकिन थी वो भी खत्म होती जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, all this firestorm that has come out of President Trump's statements, does it look like it's taking attention away from the bigger issue of race relations in America, or should people really be focusing on what the president has said? Well, I think that what the president has said has really opened a lot of dialogue here, and people kind of across the political spectrum have been criticizing his, in effect, they would say, trying to equate the kind of violence caused by neo-Nazis with the folks on the other side who are trying to push back. So right now, his political party, the Republicans, have many of their leaders right now criticizing him. This is such a volatile area, of course, and the thought among a lot of the political leaders is that the president is just kind of pouring gasoline on the situation instead of calming it.
تو جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں جیسے ہم نے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت سے ریپبلکن لیڈرز بھی صدر کے بیانات کے خلاف ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں. تو پروفیسر ڈیوڈسن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا اور خاص طور پہ صدر کے بیانات پر تنقید، اس نے ایک بہت بڑے ایشو کو مزید ہائی لائٹ کر دیا اور اس میں جو تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے نسل پرستی میں اور اس کی مخالفت میں، اس کو اب بحث کے سینٹر میں لے آئے ہیں. تو ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جو کھڑی ہو چکی ہے. ڈاکٹر ڈیوڈسن، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. Thank you. اور کچھ ہی لمحوں میں آپ کی ملاقات کروائیں گے کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی کے کچھ نوجوانوں سے جو بہت منفرد انداز سے امن کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مکسڈ مارشل آرٹس میں پاکستانی لڑکیوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے بارے میں ایک بہت زبردست ویڈیو اس وقت ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر موجود ہے. بہت پاپولر ہو رہی ہے، آپ بھی دیکھیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے. اور دنیا کے مختلف حصوں میں کیا ہو رہا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ورلڈ ویو میں. سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی کے مطابق سعودی شاہ سلمان نے قطری شہریوں کو حج کے لیے ملک میں آنے کی اجازت دے دی ہے. سعودی عرب کا یہ بیان ولی عہد محمد بن سلمان اور قطر کے شاہی خاندان کے رکن شیخ عبداللہ بن علی ال ثانی کی ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. امریکہ کی حمایت یافتہ رقہ کونسل نے مبینہ طور پر داعش سے منسلک 96 افراد کو معافی دے دی ہے. کونسل کے سربراہ نے وی او اے کو بتایا کہ معافی کا مقصد داعش کے ساتھ پرتشدد واقعات میں حصہ نہ لینے والے نچلے درجے کے مقامی ارکان اور شہریوں کے درمیان اعتماد اور برداشت کی فضا قائم کرنا ہے. بیجنگ کے دورے کے دوران امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جو ڈینفرڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کے لیے اپنی طویل مدتی حکمت عملی کا اعلان کرنے کے بہت قریب ہے. چین میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کاسٹ سائٹ پر ہاٹ ایئر بلونز فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. 30 بلونز نے نائٹ لائٹ شو میں حصہ لیا. 3 روزہ فیسٹیول میں سیاح بلونز کے ذریعے چین کے مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کریں گے. کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی کے کچھ نوجوانوں نے معاشرے کے اہم موضوعات کو اجاگر کرنے اور امن کا پیغام دینے کے لیے انتخاب کیا ہے ڈوڈل آرٹ کا. ڈوڈل آرٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے یہ نوجوان کن موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری. فرقہ واریت کا نشانہ بننے والی ہزارہ کمیونٹی کے یہ نوجوان امن کے متلاشی ہیں. ان کی قیادت نوجوان فنکار محمد صادق کر رہے ہیں جو ہزارہ آرٹسٹ فورم کے ڈائریکٹر بھی ہیں. یہ گروپ ہر سال امن اور دیگر موضوعات پر فائن آرٹ کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اس سال انہوں نے دنیا بھر میں مشہور ہونے والے آرٹ فارم ڈوڈل کا انتخاب کیا ہے. ٹاپک سلیکٹ کیے ہیں، اس میں ڈرگ ایبیوز اور وومن امپاورمنٹ اور ایجوکیشن اینڈ ڈسکرمنیشن، کلچر اینڈ آئیڈینٹی، بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ٹاپکس آئے. اور پیس جو سب سے اس وقت اہم ضرورت ہے ہماری، پیس کے بارے میں بچوں نے ایک بہت خوبصورت آرٹ ورک بنایا ہے. ڈوڈل آرٹ بے ترتیب لائنوں پر مشتمل آرٹ فارم کا نام ہے. ہزارہ آرٹسٹ فورم نے 3 دن کے دوران 50 سے زائد نوجوانوں کو ڈوڈل آرٹ کی تربیت دی ہے اور ان کی بنائی گئی پینٹنگز کی گلی محلوں میں نمائش کا اہتمام کیا. مافتی علی شاہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈوڈل آرٹ کے ذریعے امن کے پیغام کو کینوس پر خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے. ان کے مطابق ہزارہ کمیونٹی کے لیے امن وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. انہوں نے ہمارے لیے ایک نیا ایونٹ کریٹ کیا تھا جس میں تھا ڈوڈلنگ، اور ہم نے جو یہاں پہ نیا تھا ہمارا ٹائٹل تھا پیس، جو کہ اس وقت ہمارے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ڈوڈل آرٹس نمائش کے منتظمین کے مطابق یہ آرٹ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے آسان اور کم خرچ ہے. مرتضیٰ زہری، وی او اے اردو، کوئٹہ. اپنی زندگی کا ہر پہلو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا عام سی بات بن چکی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو پوسٹ کرتے ہیں اس سے ہماری دماغی حالت کے بارے میں بھی کچھ بہت اہم اشارے مل سکتے ہیں. امریکہ کی یونیورسٹی آف ورمونٹ میں ہونے والی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا افراد عموماً اندھیری اور کم رنگوں والی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ فلٹرز کا زیادہ تر انتخاب کرتے ہیں. یہ نتائج بذات خود تو بہت حیران کن نہیں ہیں، کیونکہ ایک افسردہ انسان سے آپ بہت شوخ رنگوں کی توقع کرتے بھی نہیں، لیکن ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انسانی رویے کے بارے میں ایسا آن لائن ڈیٹا اگر مستقبل میں کسی ایپ کے ذریعے ان کے ڈاکٹر سے شیئر ہو سکے تو اس سے شدید ڈپریشن کی طرف جاتے مریض کی بر وقت مدد کرنا ممکن ہو سکے گا.
بالکل سارا، اور پروگرام کے آخر میں ہم ملتے ہیں کچھ ایسے پولیس والوں سے جو 2 نہیں 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. ان کا کیریئر کیسے شروع اور ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی اہلکاروں سے ان کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیے. یہ کوئی عام معصوم لیبراڈور پپی نہیں، یہ تائیوان کے دارالحکومت تائپی کی پولیس کے نئے جاسوس ہیں. ہر روز صبح سے شام تک 3 سے 4 لوگ ان پلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ 6 کتے ہیں. ہمیں ان کو مصروف رکھنے کے لیے ان کتوں سے کھیلنے کے لیے 3 سے 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں ان کے ساتھ کھیل کود کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کا آپ پر اعتماد قائم ہو جائے. ان پلوں کو کھیل کھیل میں پوشیدہ چیزیں ڈھونڈنے پر انعام دیے جاتے ہیں، لیکن پولیس میں بھرتی کے لیے مقابلہ ہے بہت سخت. 6 سے 8 ماہ کی ٹریننگ کے بعد ان میں سے چند ہی منشیات اور دھماکہ خیز مواد سونگھنے والی ٹاسک فورس کا حصہ بن سکیں گے. یہ کتے لاطینی امریکی ملک ایکواڈور کے ایک K9 یونٹ کے رکن ہیں جو اب ریٹائر ہو رہے ہیں. ان کی عمر 8 سال ہے. ایک پروکار تقریب میں ان کتوں کو منشیات کی تلاش، ریسکیو اور ہجوم کو قابو میں رکھنے میں مدد دینے پر میڈل دیے گئے. اس کے بعد ان کے رکھوالے ان کے پٹے کھول کر انہیں ریڈ کارپٹ پر چلا کر ان خاندانوں تک لے گئے جو اب انہیں اپنے پالتو کتے بنا لیں گے. یہ لمحہ ان کتوں کے رکھوالوں کے لیے خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے برا لگ رہا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، جو کہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے. اس نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. یہ ایک پالتو کتے سے بڑھ کر ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے. میں انہیں جانتا ہوں. میں ذاتی طور پر اس اڈاپشن مرحلے کا حصہ رہا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں. اور یوں محنتی ٹائرون اور 15 دوسرے K9 افسران نئے خاندانوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. فیت لپیڈس کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. ویری کیوٹ. اور مغرب میں تو جو پیٹ ڈاگز ہوتے ہیں ان کو تو انسان کا ایک بہت اہم ساتھی سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ اکثر نظر بھی آتے ہیں آپ کو ریلوے اسٹیشنز پہ اور دوسری جگہوں پہ پولیس ڈاگز. تو آج کے شو میں ہمیں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا رہا جس کی وجہ سے ہم سری نگر سے اپنے نمائندہ سے بات نہیں کر سکے. لیکن وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا ریاکشن ہے حزب المجاہدین کو امریکہ کی جانب سے ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے پر، یا آپ اس کی اپ ڈیٹ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ ہم سری نگر سے اور بھی بہت سی خوبصورت اور دلچسپ رپورٹس پیش کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ شو بھی اویلیبل ہوگا شام 8 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق. اور سارا دس از پارٹ آف دا لائیو شو کے اس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، لیکن دس از ہاؤ اٹ گوز. بالکل. تو تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جاری رہے گا. یہ تھا آج کا ویو 360 شو کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو پر، جہاں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.